बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं होती, मगर बुरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले मैं तमाम देखने वालों के साथ एक नहायत अच्छी खबर शेयर कर दूं और जिसके बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात हैं और अल्लाह ने चाहा तो यकीनी तौर पे ये अच्छी बात हम सब के लिए एक खुशखबरी के तौर पे सामने आएगी। पूरा पाकिस्तान मुतासिर है महंगाई से, मगर कुछ ऐसी काविशें हमारे आला इदारों की तरफ से की गई हैं इकॉनमी को लेकर, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान की जो करेंसी है, हमारा अपना रुपया है, वो स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है और डॉलर इसके मुकाबले में नीचे जा रहा है। अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की हमें ख़बरें मिलती हैं, महंगा होगा, कितना महंगा होगा। आज मैं आप लोगों के साथ ये ख़बर शेयर कर दूं कि पाकिस्तान की करेंसी बेहतर होने की वजह से कभी इम्कान है कि अब जबकि पेट्रोल की कीमत अनाउंस होगी तो पेट्रोल तकरीबन 11 से 11.5 रुपये के दरमियान जो है वो हमें फ़ी लीटर सस्ता मिलेगा। ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा कि पहले आप लोगों के साथ ये अच्छी खबर शेयर कर दूं। और अब आ जाते हैं पाकिस्तान के सियासत के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब की जो गेम है वो मुकम्मल तौर पे उल्टी पड़ गई है। वो जो ये समझ रहे थे कि मुज़ाहमत का बयानिया अपला नीले से उनका वोटर मुतहरक हो जाएगा और शायद बहुत सारी जो एक ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं उनके जो कि टर्न कर जाएंगे नून लीग की तरफ, तो ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजूहात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर अब बहुत सारे लोग ये बात करें कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ये खबर शेयर कर रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनके साथ जिन लोगों ने भी वापस आना है उन तमाम के तमाम लोगों की टिकटें बुक हो गई हैं। यहाँ तक तो ये चीज़ मुसद्दक़ा है कि उनकी टिकटें बुक हो गई हैं, 21 को वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मगर एक और प्लान इस वक्त बन रहा है। पहले तक ये प्लान था कि लंदन से बाकायदा एक परवाज़ होगी और वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ पर उनका फ़कीदुल मिसाल किस्म का जश्न होगा, इस्तकबाल किया जाएगा, लाखों की तादाद में तकरीबन 10 लाख का मजमा है वो आएगा। फिर उनका ये प्लान बना कि नहीं मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ से लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर 10 लाख के मजमे से ख़िताब करेंगे। मगर अभी जो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट पाकिस्तान की फ़्लाइट नहीं ले रहे। जो उनकी तरफ से टिकटें बुक कराई गई हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से पहले दुबई आएंगे और दुबई से एक चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए वो पाकिस्तान आएंगे। ये चार्टर्ड तैयारा किसका होगा? बहुत सारे लोग ये बात करें कि शायद PIA का एक तैयारा होगा, उसी के ज़रिए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे। मगर अब वो बरास्ता दुबई पाकिस्तान आएंगे। अब वो डायरेक्ट फ़्लाइट जो हम समझ रहे थे कि लंदन से ऑनवर्ड होगी पाकिस्तान के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और इस वक्त 2 से 3 ऐसे मुतफरक दरख्वास्तें हैं जिनको दायर किया जाएगा उनकी लीगल टीम की तरफ से। मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने में जब हफ्ता 10 दिन का वक्त बाकी होगा तो मुतफरक दरख्वास्तें होंगी 2 से 3, जिनके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत का एक पूरा प्लान तैयार है। ये जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की जाएंगी उसमें से किसी ना किसी एक के ऊपर जो उनकी लीगल टीम इस वक्त समझ रही है कि उनकी हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। उस हिफाजती ज़मानत में क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब चाहे दुबई के रास्ते से पाकिस्तान आए, लंदन से बराह रास्त पाकिस्तान आए, तो ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब चाहे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, चाहे वहाँ से मीनार पाकिस्तान जाए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1 या 2 दिन अपने घर में गुजारेंगे। उसके बाद बाकायदा उनकी गिरफ़्तारी होगी और गिरफ़्तारी के बाद जो उनका लीगल एक प्रोसेस है वो सारा आगे बढ़ेगा। मगर सूरत हाल हमें वहाँ पे तब्दील होती हुई नज़र आती है जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बम्बारमेंट की है अपने जुमलों में, मुख्तलिफ इदारों के नाम लेके, मुख्तलिफ जजेस के नाम लेके कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एहतसाब करूँगा। वो ख़ुद कुछ बम्बार बन गए हैं। सियासी मौत तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर चुके हुए हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो काम किया तो शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आप लोगों ने लंदन में उनकी गुफ्तगू सुनी हो तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से मियां शहबाज शरीफ का रंग मुकम्मल जर्द पड़ा हुआ था और हवास बाख्ता थे वो जब उन्होंने रिपोर्टर्स के सवालों के जवाबात दिए। तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब एक ख़ास पैगाम लेकर गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ये पैगाम लेकर गए हैं कि भाईजान हाथ हौला रखो, हाथ नरम रखना पड़ेगा। और ये एक क्लियर कट मैसेज है जो सबको जाना चाहिए। किसी एक सियासी जमात की इसमें बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी को इतनी इजाज़त नहीं होनी चाहिए
کہ وہ بغیر کسی وجہ بغیر کسی ثبوت اداروں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دے. اور شہباز شریف صاحب نے ایک بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی برداشت نہیں کی جائے گی. یہی وہ وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے نہیں، لندن انہیں بھیجا گیا. شہباز شریف صاحب کے لندن جانے کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے گفتگو کی جس میں ان کی ٹون ہمیں تھوڑی ڈھیلی نظر آئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ساری باتیں کی. اب نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو آنے سے پہلے ایک اور وہ پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں گے. جو اندر کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے نون لیگ میں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ کو اگلا وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو اپنی ٹون ڈاؤن کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین کرنا پڑے گا اور ہرزہ سرائی برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن جو ان کی انسائڈ چل رہی ہیں چیزیں، اندرون خانہ چل رہی ہیں چیزیں، اس میں یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن جاتے یا ان کی پارٹی برسر اقتدار نہیں آ جاتی تو لہجوں کو نرم رکھا جائے گا. مگر جو ایک سوچ ان کے دماغوں میں پنپ رہی ہے اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہوگی. وہ تب ہوگی جب یہ جماعت یا نواز شریف جو ہیں وہ دوبارہ سے اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پروسیس کو وہاں سے دوبارہ شروع کیا جائے گا. تو یہ پورا ایک پلان ہے. اور پھر جس طرح سے ہرزہ سرائی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اداروں کے خلاف، خاص طور پہ ججز کے خلاف، خاص طور پہ ہماری عدلیہ کے خلاف، تو اس میں ایک تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ان کے خلاف ایک پورا محاذ نون لیگ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے آئندہ جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اعجاز الاحسن صاحب، ان کے خلاف ایک محاذ کھول کے بیٹھی ہے. سابق جو ہے ثاقب نثار صاحب، ان کے خلاف ایک محاذ کھولا. عمرتا بندیال صاحب کے خلاف ایک محاذ کھولا. تو یہ جتنی بھی درخواستیں تھیں ہمارے معزز ججز کے خلاف، یہ سارے کا سارا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل کے جو سینئر ترین رکن ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے ان تمام درخواستوں کو اڑا کر رکھ دیا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ جس کا جب جیسے دل چاہتا ہے اٹھتا ہے، ججز کے اوپر بات کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری درخواستیں انہوں نے اڑا کر رکھ دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ضابطہ اخلاق کے اوپر جو ججز کے ہیں سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے. اور ٹھوس ثبوت سے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس وقت یہ پلان ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنے سے پہلے جو ایک اور بمباسٹک قسم کی پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں کچھ وہ آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے لے کر آئیں گے تاکہ اپنی واپسی پکی بنا سکیں اور اپنے لیے بچاؤ کا ایک راستہ بھی تلاش کر سکیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے پہ آواز اٹھی ہے، تو پہلے ہمیں اپنا گریبان جھانکنا ہوگا. نواز شریف صاحب ہوں یا ان کی جماعت ہو، وہ احتساب کرنے کی خواہش مند ہے، مگر خود احتسابی کا جو معاملہ ہے وہ نون لیگ میں ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں اوپر سے، میاں نواز شریف صاحب سے. جب ان کے اوپر احتساب کی بات آئی تھی تو اس احتساب کو انتقام کا نام دے کر وہ لندن بھاگ گئے تھے. جب تک آپ خود احتسابی نہیں کروائیں گے تو احتساب کا نعرہ کیسے لگائیں گے؟ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.